capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a buscarlo todos juntos y leerlo juntos, por favor. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo todos juntos con el traductor. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Hacaías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, qué había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los quedaron de la cautividad ahí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora en la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por otra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os daré el lugar que escogí para hacer habilitar ahí mi nombre. Ellos pues son sus siervos y tu pueblo, de los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La palabra de Dios habla sobre Nehemías, el profeta, poniendo en práctica la palabra de Dios. Nehemías está en el Antiguo Testamento. El nombre Nehemías significa que ha recibido el consuelo de Jehová. 왕이 느헤미야한테 이스라엘을 회복하라, 성전을 지라라고 하는 말씀입니다. En esta palabra habla sobre un rey que viene al profeta Nehemías y le dice: oye, restaura el reino de Dios. Porque el pueblo de Israel se había separado del pacto de Dios y está cautivo a Babilonia. Por eso el pueblo de Israel está sufriendo en este momento. No solo sufrían, sino que su propia nación había sido desaparecida. Que hasta la nación de Judá había desaparecido por completo.
모습이었습니다. En esta palabra podemos ver que Babilonia había entrado al pueblo de Jerusalén y había hecho muchos ataques y ha hecho sufrir a este pueblo. 그런데 왜 하나님의 자녀가 축복 속에 있어야 되는데 왜 이렇게 고통을 당합니까? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que estar en bendiciones, pero por qué tiene que sufrir? 우리는 이 말씀으로 통해서 세 가지를 알 수가 있습니다. Pero a través de esta palabra podemos ver tres cosas. 첫째, 이스라엘의 지도자가 큰 실수를 했다는 것입니다. Primero de todo, el líder de Israel había cometido un gran error. 히스기야 왕이 죽을 병이 걸렸었습니다. Ezequías tenía una enfermedad para morir. 그래서 이 히스기야 왕이 하나님 앞에 기도했는데 하나님께서 고쳐주셨습니다. Y el rey Ezequías había orado ante Dios y le sanó la enfermedad. 그래서 병이 나서 병이 다 낫고 각 나라 사람들을 초청해서 파티를 열었습니다. Y al haber sanado, él había invitado a otros lugares de otras naciones a hacer una fiesta. 그때 히스기야 왕이 많은 사람을 초청한 사람을 데리고 성전 곳곳을 돌아다니면서 그 값진 보물들을 보여주기 시작했습니다. Y dentro de ese festivo, el rey Ezequías le empezó a enseñar los tesoros de cada lugar que ellos tenían. 그리고 그 나라에서 쓰는 무기도 다 보여줬습니다. Y también le enseñó las armas que ellos tenían. 그리고 성경에 보면은 왕이 갖고 있는 창고, 넷탕고라는 곳까지 다 보여줬다는 것입니다. Hasta le enseñó, en la Biblia dice, hasta le enseñó el depósito principal del rey. 이 레이가 갖고 있는 이 창고는 어마어마한 것이 들어있다는 거예요. Porque dentro de ese depósito del rey tiene muchas cosas valiosas. 이것은 딴 사람이 관리하지 않고 왕이 직접 관리했다는 것입니다. No otros venían a tomarlo o cuidarlo, sino el rey mismo tenía que cuidar su 그래서 tesoro. 나라가 어렵고 나라가 고통스러울 때 왕은 자 개인의 창고를 열어서 국민을 먹여 살렸다는 역사가 있습니다. Y cuando el rey había restaurado, había sanado, entonces lo que él hacía con sus tesoros daba a su pueblo. 근데 그것까지 다 보여줬다는 거예요. Y le enseñó todo eso el rey. 그때 바벨론 사람들, 많은 나라에서 온 사람들, 특히 바벨론 사람들이 언젠가는 이것을 가져가겠다라고 마음을 먹고 본국으로 돌아왔습니다. Pero entonces el pueblo de Babilonia que había entrado a la fiesta de rey Ezequías, habían visto el tesoro que el rey Ezequías le había enseñado, entonces pensaron que iban a venir de vuelta a robarle. 그리고 히스기야 왕이 죽고 시드기야 왕이 나왔습니다. Entonces Ezequías había muerto y vino Sedequías. 근데 이 시드기야 왕은 굉장히 무능력한 왕이었습니다. Pero este rey Sedequías no tenía poder o autoridad. 이런 틈을 타서 누가 쳐들어왔냐? 바벨론 강국이 쳐들어왔어요. Y viendo eso, vino los guerreros de Babilonia a atacar el pueblo de Israel. 이 쳐들어온 이유가 뭐냐? 바벨론의 큰 이 이스라엘 나라가 바벨론의 말을 안 들었다는 이유로 이 나라를 쳐들어왔다는 것입니다. Entonces Babilonia había atacado al pueblo de Israel diciendo que ellos no estaban haciéndole caso a ellos, por eso empezaron a atacarlos. 내가 저 나라를 칠 때는 반드시 전쟁해야 될 이유가 있어야 저 나라를 칠 수 있는 것입니다. Porque antes, en esos tiempos, tienes que tener una razón de proclamar guerra con alguien. 그런데 이 바벨론이 뭐라고 이유를 붙였느냐? 이스라엘이 내 말 안 들었다. Pero Babilonia puso la excusa de que Israel no estaba escuchando a nuestro clamor. 그래서 서울시만한 이 조그만 나라를 이 이스라엘 바벨론이 쳐들어와서 데려갔다. Entonces, este pueblo tan pequeño y inofensivo, Babilonia atacó. 그런데 이 시드기야 왕을 어떻게 잡아갔냐? 그때 당시 전쟁에 지며 왕이 눈이 뽑혔습니다. En esos tiempos, ¿cómo fue atrapado el rey Sedequías? En esos tiempos lo que se hacía es que le sacaban los dos ojos principalmente. 역사에 보면 혀에다가 이 갈고리를 껴서 데려갔다 이런 역사는 있습니다. Y en la historia dicen que ellos ponían argollas en la lengua y se lo llevaban con la lengua como esclavo. 그거를 수천 킬로미터를 걸어서 그 바벨론까지 걸어갔다. Con grandes kilómetros para ir hasta Babilonia. 많은 백성이 보는 앞에서 왕이 처참하게 고통을 당했습니다. Entonces, viendo todo el pueblo de Israel, estaba viendo al rey sufriendo, en otras palabras. 하나님을 믿어야 될 이 백성이 하나님을 믿지 않으니까 어려움 속에 고통에 당했다는 것입니다. Este pueblo de Dios que tiene que creer en Dios no lo hizo y está sufriendo por eso. 이 느헤미야에서 기록된 이 시드기야 왕은 실질적인 하나님의 역사였던 것입니다. Nehemías, que había escrito esta escritura, es de verdad y pasó de verdad con el rey Sedequías. 그러면 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 우리는 어떤
어떤 교훈을 얻어야 될 것입니다. Entonces, viendo esta introducción que vimos, ¿qué tenemos que captar? 사실 소설 같은 이야기입니다. Entonces, esto es como una historia. 어떻게 사람을 혀에다가 갈고리를 껴서 또 눈을 뽑아서 묶어서 수천 킬로미터 되는 그 나라를 끌고 갔겠습니까? A veces no podemos creer cómo pudieron sacarle los dos ojos, ponerle una argolla en la lengua y llevarlo kilómetros caminando. 그리고 목에다 줄을 매서 이렇게 묶어서 데려간다. Y también ponerle cadenas en el cuello y también amarrarle las manos. 누구하고? 자기 백성들하고. ¿Con quién? Con su pueblo mismo. 그 나라를 책임져야 될 왕이 그 나라의 백성을 책임질 수 없는 무능한 왕이 됐다. Que el rey que tenía que hacerse encargo del pueblo de Israel no pudo por tener poca y no tener confianza en su poder. 생각해 보세요. 눈도 보이지 않는 그 사람을 피가 흘리는 그 자체를 데리고 그 먼 곳까지 걸어갔다고 생각해 보세요. Imagínense una persona que no puede ver ni siquiera hacia adelante, sangrando, llevándolo, caminando o gateando hasta kilómetros a Babilonia. 바벨론에 가서 살려주냐? 살려주지 않는다는 거예요. Entonces, ¿acaso en Babilonia llega y será salvado? Tampoco va a hacer eso. 그 왕이나 그 바벨론의 백성 앞에서 목을 쳐 죽였다는 거예요. Lo que hacían es que como el rey había sido decapitado enfrente de todo su pueblo. 저는 오늘 이 말씀을 쭉 보면서 이렇게 살아야 될 거는 이 왕이 죽어버린 게 낫겠다는 생각이 들었어요. Yo viendo esta palabra me puse a pensar, en vez de sufrir así, prefiero morir de una vez. 그런데 시디게 왕이 끌려갈 때에 뛰어난 인물 두 사람을 또 포로로 잡아갔다. Entonces Sedequías, cuando fue llevado, el rey Sedequías fue llevado como esclavo, había dos personas importantes que también fueron 그 llevados. 사람이 오늘 나오는 에스라와 느헤미야였습니다. Entonces es Esdras y Nehemías. 한 나라의 지도자가 잘못되니까 그 백성이 어렵고 고통 속에 있었다. Como un líder estaba y no podía controlar su propio país, tuvo que sufrir el pueblo entero. 두 번째 이스라엘 나라는 왜 이렇게 어려움을 당했습니까? Entonces, segundo, ¿por qué Israel tuvo que sufrir tanto? 이스라엘 민족들은요 자기네 나라가 선민이라는 생각을 항상 하고 있었습니다. Israel siempre pensaron que su país y su nación era el más superior. 그런데 이 사람들은 뭐냐 다른 나라 사람들이 이방인이다 이렇게 얘기했어요. Y decían que otros países, otras naciones no es lo correcto o son otras cosas. 제가 한번 미국을 여행을 하게 됐습니다. Yo un día fui a Estados Unidos a viajar 그래서 이제 줄을 서고 y 있었습니다. estaba en fila. 근데 거기에 뭐라 그러죠? 바리새인이라는 종교 지도자가 이렇게 서 있었습니다. Y había un fariseo de un líder religioso ahí. 그런데 이 사람들의 옷은요 우리 기지하고 틀립니다. Y su ropa es diferente a nuestra ropa. 그래서 옛날 그 모습 따라서 자기네 옷들이 입었는데 이제 현대식으로 이렇게 바꿨겠죠. Y entonces ellos están tratando de vestirse como antes, como se vestían sus antepasados, pero están mejorados ahora. 근데 우리는 줄을 섰어요. Entonces yo estaba en fila. 그 사람 줄 안 서요. Esas personas no sin fila, 옆으로 딱 나와 있어요. están como al lado afuera de la fila. 선민 사상이 가장 En otras palabras, se sienten superior. 이렇게 이스라엘 사람들은 오직 자기네 나라만 자기네 나라만 축복받은 나라라고 En otras palabras, el pueblo de Israel solo pensaba que su pueblo era la bendición y la superior. 자기네 나라만 구원했다라는 뜻입니다. En otras palabras, pensaron que Dios nada más había salvado al pueblo de Israel. 이스라엘 사람들은 착각을 하고 살았다는 거예요. Así el pueblo de Israel estaba confundido y equivocado. 하나님께서 이스라엘 민족을 구원한 것은 세계를 살리는 것이 하나님의 목적이었습니다. El propósito de Dios de salvar al pueblo de Israel era para que el pueblo de Israel salvara a otras naciones y al mundo. 그런데 이 여호와 하나님을 자기네 나라의 신으로 만들었다. Pero lo que hicieron es que pusieron a su Dios Jehová como uno de los dioses. 전 세계에 선포해야 될 이스라엘 나라가 그렇게 하지 않았다. Que tienen que proclamar a todo el mundo, pero el pueblo de Israel no lo hace. 하나님이 우리를 구원하시려고 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. Dios mandó a Jesucristo para darnos la salvación a nosotros. 그런데 이스라엘 나라 사람들은 이 그리스도를 자기네들 메시아로만 생각을 했다는 것입니다. Pero estas personas solo piensan que Cristo para ellos nada más es el Mesías. 이스라엘이 메시아가 오면은 메시아가 오면 많은 나라를 쳐부시고 우리를 완전히 선민의 나라를 만들 것이다.
것이라고 생각합니다. Y piensan que Mesías es de ellos y todos los otros países no van a ser y solo ellos serán para la bendición. 이스라엘 사람들이 가장 착각하고 있는 선민사상이다. Entonces lo más que se está equivocando el pueblo de Israel es que se sienten de pensamiento superior. 이렇게 선민사상이 있다 보니까 특별히 하나님께서 택한 이 백성이 복음을 몰랐다는 것입니다. Entonces este pueblo de Israel con pensamiento superior no podían entender el evangelio que Dios le había dado a ellos. 하나님께서 그리스도를 보내셨다고 하셨고 오셨는데도 그것을 몰랐다는 것입니다. Y tampoco no conocen que Dios había mandado a Jesús a la tierra, pero dicen que no ha llegado todavía. 그리스도란 말에 기름 부음은 받았다는 것인데 이 뜻을 몰랐다는 것입니다. Que Cristo significa el ungido y no entendieron ese término. 그때 당시에 세 가지 직분한테 기름을 부었는데 왕, 선지자, 제사장한테 기름을 En 부었다. esos tiempos habían 3 personas que habían sido ungidos por el aceite, profeta, sacerdote y rey. 이것을 이스라엘 사람들은 그냥 사람으로 여겼다는 것입니다. Pero Israel solo lo tenían conocido como personajes. 하나님께서는 이 기름 부음 받은 자를 보낼 때에는 하나님이 큰 구원의 계획이 있었다는 것입니다. Pero a las personas que habían sido ungidos por el aceite, siempre Dios tenía grandes planes en ellos. 요한에서 3장 8절에 보니까 인간이 해결하지 못한 사단의 문제를 해결할 수 오신 분이 기름 부음 받은 자가 있습니다. Primero Juan 3:8 es el que ha derrotado el poder de Satanás y el trabajo de Satanás y es el rey que fue ungido. 마가복음 10장 45절 말씀해 보니까 인간이 바다의 모든 재앙을 누가 없앴느냐? 제사장이 없앴다는 것입니다. Entonces en Marcos 10:45 el sacerdote que ha destruido todas las maldiciones que nosotros obtuvimos a través del pecado. 이 세상에 재앙이 오고 어려움이 오는 것이 무엇입니까? ¿Cuál es la razón de por qué vienen maldiciones, desastres y todas estas 지금 consecuencias? 많은 사람들이 죽어가고 자연재해로 죽어가는데 무슨 뜻입니까? Muchas personas mueren, hay muchos desastres naturales. ¿Por qué pasan estas cosas? 하나님 떠나로 인한 죄 문제였습니다. Es por la razón de la separación de Dios que vino que después vino el pecado. 요한복음 14장 6절에 보니까 이제는 하나님께서 하나님 만나는 길을 열어주신 바로 선지자를 설명했던 것입니다. Juan 14:6 es el profeta que ha abierto el camino para encontrarnos con Dios. 그런데 이 메시아가 오신다고 그랬는데 이스라엘 사람들은 아직도 모르고 있다. Y Mesías había venido y iba a venir en esos tiempos, pero Israel no lo reconoció y no lo quiso aceptar. 인간이 해결하지 못하는 문제를 하나님께서 해결하겠다는 그 방법이 그리스도를 보내는 것입니다. Y el ser humano que no pudo resolver el problema de sí mismo, Dios tenía un propósito y un plan que era a través de Jesucristo. 그분이 예수님이다. Y Él es Jesús. 그래서 예수님께서 그리스도를 하셨다는 Por eso Jesús hizo el trabajo de Cristo. 그래서 예수는 그리스도라고 얘기합니다. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. 그런데 하나님의 나라와 이 가는 곳곳마다 이 나라가 임해야 된다는 것입니다. Por eso a donde vayamos nosotros, a donde estemos nosotros, el reino de Dios tiene que establecerse. 이걸 아는 자마다 하나님의 나라를 갖고 가는 것입니다. Y los que los conocen es el que tiene el reino de Dios. 하나님의 성령이 내게 충만하게 임하고 나의 것이 없어지고 흑암 세력이 꺾인다는 것입니다. Significa estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de Él y estar quebrantando las tinieblas de Satanás. 그래서 빌립보서 3장 20절에 뭐라고 있습니까? Por eso en Filipenses 3:20, ¿qué dice? 우리는 하늘나라의 시민권을 가지고 있습니다. Tenemos la ciudadanía en el cielo. 제가요 17년 동안 그 파나마 세둘라 없이 살았잖아요. Yo viví por 17 años sin la cédula de Panamá. 어쩔 때는 운전을 했는데 운전이 없어 우리 한국 주민등록증으로 운전했어요. Entonces a veces no podía manejar y cosas así, y usaba mi pasaporte coreano. 주민등록증 파사포르트. Al número personal de Corea, como cédula. 그건 뭐냐면 이제 파나마법에 관광객은 3개월 동안 내 나라 운전으로 운전할 수 있어요. Como ley dice que por 3 meses puedes usar esa cédula coreana para manejar en un país extranjero. 운전을 해야 되잖아요. Porque la verdad tengo que manejar, 운전을 못 하는 거예요. pero a veces no podía. 계속 생각하는 것이 이제 주민등록증을 생각해요. Entonces lo que pude pensar fue con la cédula coreana. 그래서 운전하다가 경찰한테 걸리면 주민등록증을 내요. Y cuando estoy manejando y un tránsito me agarra, le enseño mi cédula coreana. 이게 뭐냐 그러면 한국 면허증이 나요. Y cuando me pregunta qué es eso, yo le digo, esa es la cédula o licencia de Corea.
그 2년 동안은 너무 힘들더라고요. Y lo hice por casi 2 años y estaba muy cansado por eso. 그래서 어느 저녁에는 운전하고 하는데 경찰이 또 검사하는 거예요. Un día estaba en la noche manejando y había un tránsito revisando. 그때 모세와 내가 국민학교에 있었어요. Y Moisés y Johan estaban en primaria. 그러니까 집에서 막 그냥 기도하고 난리 났어요. Y atrás estaban como orando y estaban ahí en oración. 크게 뭐 아이고 하나님 하면서 둘이서 막 기도하더라고요. Y estaban orando ahí, clamando a Dios. 그래서 우리 집사람이 무조건 웃어라 그랬어요. Y mi esposa me dice que no importa, solo sonríe. Me dijo que pasara. 그거를요 제가 17년 동안 했어요. Yo eso lo hice como por 17 años. 근데 이민국에서 이번에 뭐가 어떻게 됐는지 뭐 빠람에 세둘라를 준다고 연락이 왔어요. Entonces, 17 años y ahora la inmigración no sé qué pasó, pero me dijo que me iba a dar una cédula. 요거 하나 받았는데 기분 좋더라고요. Solo obtuve eso y estaba como feliz. 이제 10년 동안 아무 문제 없어요. Entonces, por 10 años no tengo problema. 그리고 가서 레노버하면 돼. Y si voy, solo tengo que renovar. 요거 하나 받았는데 기분. Solo tengo eso y estoy feliz. 빌립보서 3장 1절에 뭐라 했어요? ¿Pero qué significa Filipenses 3:20? 하늘나라의 시민. Usted tiene la ciudadanía del cielo. 우리는 하늘나라의 시민권을 갖고 이 세상을 살다가 간 겁니다. Nosotros teniendo la ciudadanía del cielo es ir al cielo después. 그래서 내가 문제 생기면 하나님께서 천사를 보내준다. Por eso si yo tengo un problema es Dios que manda al ángel y me ayuda. 하나님께서 직접 오시지 않고 천사를 보내서 날 보호해 준다. Dios no viene directamente, sino que a través de los ángeles nos protege. 그래서 우리가 하늘나라의 말씀을 가지고 이 세상에 사는 이유가 하늘나라의 시민권이기 때문에. La razón de que nosotros vivimos y estamos dentro de la ciudadanía del cielo es porque tenemos la ciudadanía del cielo. 느헤미야가 이걸 알았다. Pero Nehemías conocía de esto. 이 일을 알고 이제 하나님의 나라는 하나님의 성전을 건축해야 되겠다고 생각합니다. Entonces Nehemías, conociendo esto, dijo que tienes que construir un templo de Dios. 내가 장관으로 있는 것이 아니라 이제는 하나님이 원하는 것을 해야 되겠다는 생각. Y pensó de que no tengo que hacer las cosas para resolver ahora mismo, sino que para resolver junto con él. 그래서 뭐랬냐? 빨리 가서 성전을 회복해야 되겠다. Por eso pensó, de una vez tengo que restaurar rápidamente el templo. 이건 뭐냐? 하나님이 주신 이 축복을 누리는 장소를 회복해야 되겠다. En otras palabras, dijo, voy a restaurar una ubicación para poder disfrutar del templo de Dios. 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했어요. Entonces yo preparando el mensaje de hoy, yo pensé, 내가 우리 교회 성전을 위해서 별 관심이 없었습니다. yo no tenía mucho interés del templo de aquí. 그래서 제가 이 말씀을 보면서 이제 내가 우리 교회 성전을 가져야 되겠다 이런 마음을 가졌습니다. Y empecé a pensar y empecé a decirme que tengo que buscar un lugar de verdad para esta restauración de un templo. 중남미 복음을 해야 되기 때문에요. 그냥 성전을 주면 안 됩니다. Entonces, porque nosotros tenemos que hacer la evangelización de Latinoamérica, no podemos tener un templo de una vez por así nada más. 진짜 중남미 복음 하시는 성전을 달라고 하나님한테 기도해야 돼요. Tienes que orar ante Dios para que te dé esa iglesia para restaurar el templo de Dios. 오늘 이 말씀을 보면서 제가 그렇게 기도하기 시작했어요. Y haciendo este mensaje yo oré de esa manera. 그래서 하나님 쉽게는 안 줄 거지만 하나님께서 주실 것이다 이런 확신이 왔어요. Estoy seguro que no me la va a dar fácilmente, pero Dios lo proveerá. 그런데 이 하나님이 이 바빌로니아 왕의 마음을 감동시키기 시작했습니다. Entonces Dios empieza a tocar el corazón del rey de Babilonia. 이 왕은요 메데바스 연합군의 왕이었습니다. Él era el rey, uno de los más fuertes dentro de todas las naciones. 이 페르시아 지금의 어디입니까? 이란입니다. Es Persia y es ahora mismo ubicado en Irak. 이 페르시아는 그때 당시에 전 세계를 장악했던 나라였습니다. Persia había conquistado a muchos países. 지금은 힘도 없지만 이 나라가 바로 이란입니다. Ahora mismo no tienen fuerza, pero ahora mismo ellos antes eran Persia y es Irak ahora. 성경은 뭐라 하냐? 하나님이 이 떠난 세상에는 성공할 것이 없다. Pero Dios dice, en un mundo separado de Dios no hay triunfo. 그러고 나서 하나님께서 뭐라 하냐? 모세를 불러서 성막을 만들어라고 얘기했습니다. Por eso Dios llamó a Moisés y le dijo que construye el templo. 광야 40년 동안 뭐 해야 되냐? 성막 중심으로 살아라. Y dijo que dentro del desierto tienes que vivir centrado al templo. 성막 중심을 통해서 그리스도로 선포하라고 얘기했습니다. Y dentro, a través del templo, proclamar a Cristo. 430년 동안 잃어버렸던 그 언약을 회복하라는 것입니다.
것입니다. 430 años olvidado el pacto, tienes que restaurarlo de vuelta. 어디서요? 광야에서. ¿Dónde? En el desierto. 그 광야에서 먹을 것도 없는 그 광야에서 성막 중심으로 살아가. En el desierto que ni siquiera había cosas para comer o disfrutar, tenías que disfrutar el pacto del templo de Dios. 살아가면서 여러분들이 어떤 힘으로 살아갑니까? Entonces, en este mundo, ¿con qué fuerza tenemos que vivir? 우리는요, 우리의 힘은 날마다 한계에 부닥쳐서 고민하고 있는 것입니다. Nosotros, nuestras fuerzas siempre son limitadas, por eso siempre estamos estancados. 이 고민 때문에 우리는 많은 어려움을 당할 수도 있는 것입니다. Y estas preocupaciones y estas preguntas siempre nos dan problemas. 40년 동안 광야 생활하는 이 이스라엘 사람들한테 이제는 그리스도 성막 중심으로 살아가라. Y a este pueblo de Israel que estaba pasando sobre lo mismo, Dios le dijo que tienes que vivir centrado en el templo. 그냥 교회 만들지 말고 이 축복을 누릴 수 있는 의미 있는 교회를 만들어야 Dice que no solo levantes una iglesia por sí nada más, sino que levante una iglesia que tenga un propósito. 우리 신학생들이 신학교에서 공부하고 있습니다. Entonces los seminarios ahora mismo están estudiando en el seminario. 저는 이 신학생들을 통해서 각 지역에 문 닫은 교회를 열을 것입니다. Y yo a través de estos seminaristas voy a abrir cada seminario que ya está cerrado. 지금 문 닫은 교회들이 굉장히 많습니다. Y hay muchas iglesias que están cerradas ahora mismo. 문 닫은 신학교 굉장히 많습니다. Hay muchos seminarios que están cerrados. 그래서 우리 이 신학생들을 통해서 중남이 문 닫은 교회를 열을 것입니다. Por eso a través de nuestro seminario vamos a abrir otros seminarios que están cerrados. 하나님이 주시는 이 축복을 누릴 수 있는 교회를 만들어내야 되는 것입니다. Hay que crear una iglesia que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. 다윗이 큰 축복을 받은 이유가 무엇이었습니까? ¿Cuál es la razón de por qué David tuvo bendiciones? 다윗이 왕궁에 있으면서도 항상 성전을 행해 있었다는 것입니다. El rey David, aunque fue rey, siempre estaba centrado al templo de Dios. 내가 이 왕궁에 있는 것보다 바람 부는 성전에서 잠자는 게 더 낫다고 얘기했다. Hasta dijo que en vez de estar sentado en el reino, prefiero estar sentado en el donde pasan las brisas en el templo de Dios. 솔로몬이 성전을 지었지만 준비는 다윗이었다는 것입니다. Salomón, el hijo de David, hizo la construcción del templo, pero David había preparado todos los materiales. 다윗은요 이 축복으로 살아갔다는 것입니다. Entonces David vivía de esta bendición. 사무엘한테 받았던 이 언약을 다윗은 지속했다는 것입니다. Que Samuel había dado este pacto a David, David lo pudo continuar. 사무엘이 다윗한테 얘기했습니다. Samuel le dijo a David, 성전 회복해라. tienes que restaurar el templo de Dios. 잃어버렸던 언약궤 다시 찾아와라. Tienes que recaudar, devolver el pacto de Dios olvidado. 여러분들이 불신앙에서 다시 하나님의 말씀으로 돌아오라는 En 것입니다. otras palabras, de incredulidad, regresa a la palabra de Dios. 잃어버렸던 축복을 그리스도 통해서 회복하라는 것입니다. Que el pacto olvidado, restáuralo a través de Cristo. 우리 교회와 우리 중남미 제자들은 이 축복을 가지고 파나마와 현장을 살려내야 돼요. Por eso los que están aquí, los que están en otros lugares, tienen que recibir las bendiciones de Dios para poder restaurar esto. 느헤미야는 노예로 데려갔습니다. Nehemías también fue llevado como esclavo 거기서 술 만드는 사람으로 일을 했습니다. y se volvió como una persona que trabaja de alcohol 그래서 그 왕한테 술을 갖다 주는 그런 일을 했었습니다. y hacía el trabajo de darle el alcohol al rey. 그런데 이 왕이 느헤미야를 보고 감동을 받았습니다. Pero el rey, viendo a Nehemías, fue tocado 그래서 그 나라의 그 큰 나라의 장관으로 세웠다는 것입니다. y lo levantó como una posición importante dentro de su reino, el rey de Babilonia, 미니스트로로 만들었다. como un ministro. 그래서 그 지역에서 그 나라에서 중요한 일을 하고 있었습니다. Y él estaba haciendo un gran trabajo y importantes trabajos en ese lugar. 그런데 느헤미야는 항상 무슨 마음이 있었느냐? 내가 언젠가는 성전을 제가 가져가. Pero Nehemías tenía en su corazón siempre, yo un día restauraré el templo de Dios. 그런데 에스라가 그 성전을 짓고 성벽을 쌓기 시작했다는 거예요. Entonces Esdras, teniendo eso también en su corazón, empezó a preparar. 여러분들 진짜 여러분들 어떤 중심으로 살아야 될 것인가? Entonces ustedes, ¿a qué tienen que vivir centrado? 성전 중심. Al templo. 고린도전서 3장 16절에 보니까 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 En 못하느냐? 1 Corintios dice, ¿no reconocéis que eres el templo de Dios? 너희들이 하나님의 성전이 있는 것을 알지 못하느냐? ¿Acaso no conoces que eres el templo de Dios? 우리가 무슨 중심으로 살아야 돼요? Entonces, ¿en qué centro tenemos que vivir? 그리스도 중심. A través de Cristo. 진짜 성전 누구냐? 우리 마음에.
El templo de verdad es nuestro corazón. 에스라와 느헤미야는 이걸 알고 있었어요. Y Nehemías y Esdras conocían de esto. 이 축복을 누리면 반드시 현장에 전달되게 돼 있어요. Pues si tú disfrutas esta bendición, en tu campo se va a proclamar. 항상 이런 중심으로 살고 있는 느헤미야가 누구를 감동시켰느냐? 그 나라의 그 왕을 감동시켰다. Nehemías, que siempre tenía eso en su corazón, ¿a quién pudo tocar? ¿A qué corazón le pudo tocar? Al rey de Babilonia. 왕과 싸워서 이긴 것이 아니라 왕의 마음을 감동시켰다. Ni siquiera peleó contra el rey, sino que tocó el corazón del rey. 느헤미야서 1장을 읽어보면 술 맡은 간원으로 잡혀갔습니다. Entonces Nehemías fue atrapado después por unos soldados. 얼마나 감동을 주었든지 이 바사군의 장관이 됐다는 것입니다. Y también recordamos que Nehemías Nehemías tocó el corazón del rey, que fue levantado como un ministro. 이 사람이 바로 느헤미야. Y él es Nehemías. 이스라엘이 멸망받는 소식과 사람들이 고통당하는 소식을 느헤미야가 들었다는 것입니다. Y Nehemías había escuchado también que el pueblo de Israel estaba sufriendo demasiado. 그래서 느헤미야는 항상 마음이 아팠어요. Por eso Nehemías siempre tenía el corazón adolorido 항상 울고 있었어요. y siempre estaba llorando. 그래서 이 느헤미야가 성전을 향해 항상 살았다는 거예요. Por eso Nehemías siempre vivió por el templo. 내가 장관이 되었지만 우리 민족이 죽어가는 거라고 탄식했다. Que aunque sea ministro ahora mismo, mi pueblo está muriendo. 그게 느헤미야서 1장이야. Ese es Nehemías capítulo 1. 그래서 느헤미야가 어떻게 됐느냐? 왕의 마음을 감동을 시켰다는 거예요. Entonces Nehemías había tocado el corazón del profeta, del rey de Babilonia. 이 소식을 전달해 준 사람이 있는데 하나니아라는 사람이었습니다. Entonces había alguien que había dicho esto, era una persona que se llama Ananías. 이 아다시스다 왕이 얼마만큼 느헤미야를 인정해 줬냐? 슬퍼하지 말라. Hasta este rey de Babilonia le dijo a Nehemías que no esté triste. 빨리 가서 성전을 건축하라. Digo que de una vez ve a construir el templo de Dios. 이게 느헤미야서 2장 1절. Ese es Nehemías 2:1. 포로로 잡혀간 사람한테 빨리 가서 성전을 건축하라. Que el hombre que fue atrapado como esclavo le dice a este esclavo que construya el templo de Dios. 이런 축복을 가진 한 명이 지역과 직장과 사업 현장에 있다면 그 현장은 변화된다. Entonces, una persona que tiene la bendición del templo triunfa en el campo, en lugares que esté, aunque esté las circunstancias malas. 여러분들이 이런 축복을 받으시기 바랍니다. Espero que puedan recibir estas bendiciones. 하나님이 한 번 주신 그 축복이 영원히 후손한테 갔다. Porque estas bendiciones que tú recibiste llegarán hasta tus futuras generaciones. 우리는 세상을 살아가면서 싸우지 않고 승리를 해야 될 것입니다. Nosotros tenemos que vivir en este mundo triunfando sin pelear. 이 축복을 누리고 있으면 반드시 나를 어렵게 만드는 사람이 온다는 것입니다. Porque si nosotros estamos disfrutando de esto, va a venir personas que te van a dar la vida más difícil. 우리는 싸우지 않고 반드시 이겨나가야 돼요. Pero tenemos que ganar sin batallar, en otras palabras. 그래서 4장에 보니까 느헤미야가 성전을 건축하고 있는데 어떤 일이 생겼느냐? 느헤미야를 어렵게 하는 사람이 나타났다. En Nehemías capítulo 4, Nehemías está construyendo el templo de Dios, pero vienen personas a molestar. 여러분들이 세상에 나가서 일을 할 때 나를 어렵게 하는 사람들이 있다는 것입니다. En otras palabras, cuando ustedes vayan a trabajar hacia afuera, entonces va a haber personas que lo van a molestar. 여러분들이 이 축복을 가지고 나갈 때 그 축복을 뺏고자 하는 사람이 있다는 것입니다. Cuando ustedes estén disfrutando el bendición de Dios, va a venir alguien para quitarte eso y para que te olvides de eso. 여러분들 다른 건 뺏겨도 괜찮습니다. Está bien si te quitan otras cosas, 여러분들의 하나님이 주시는 축복은 절대 빼앗기지. pero no puedes dejar que te quiten las bendiciones de Dios. 하나님이 여러분한테 주신 그 언약의 축복은 빼앗기지 마시고. No puedes dejar quitarte las bendiciones del pacto. 이것이 세상을 이겨나갈 수 있는 힘입니다. Esa es la bendición, esa es la fuerza para ganar al mundo. 거기에 한 사람이 나옵니다. Y dentro de todo esto vino y salió una persona. 산발랏이라는 사람이 있어요. Salió Sanbalat. 이 사람이요, 느헤미야가 성전을 건축한다니까 못하게 막 방해하는 거예요. Entonces cuando escuchó a Nehemías que iba a construir el templo, este Sanbalat le dice que no lo hagas y empezó a interrumpir. 또 한 명이 있는데 도비아라는 사람. Y había otro que se llamaba Dobía. 근데 이 도비아라는 사람 막 사람 이상하게 만드는 거예요.
Tobías era una persona que hacía que otras personas no acordaran o estén de acuerdo. 느헤미야는 이 사람들하고 안 싸웠어. Pero Nehemías no batalló contra estas dos personas. 기도하면서 완전히 승리했다는 거죠. Él orando nada más triunfó. 성경에 보면은 느헤미야가 기도해서 이 사람들을 이겨가는 것을 볼 수 있어요. En la Biblia, si lo ves, Nehemías solo orando ganó la batalla. 여러분들 이 세상 살아나가면서 어떤 힘으로 살아갈 것입니까? Entonces, usted viviendo en este mundo, ¿con qué fuerza va a vivir? 여러분들은 두 가지를 반드시 이겨나가야 될 것입니다. Tiene que ganar dos cosas por lo menos. 첫째는 여러분들 자신을 이겨나가시기 바랍니다. Primero, tienes que ganarte a ti mismo. 두 번째는 여러분들이 있는 이 세상을 이겨나가시기 바랍니다. Segundo, tienes que ganar al mundo que estás viviendo. 여러분들이 이 세상을 이겨나갈 때 반드시 필요한 비밀이 있다는 것입니다. Porque cuando usted gana la batalla, tiene que tener y saber conocer el secreto de algo. 여러분들은 각자 여러분들은요 나를 이기고 세상을 이길 수 있는 비밀을 반드시 가져야 될 것입니다. Espero que puedan tener ese secreto de poder ganarte a ti mismo y en el lugar que estás. 결론 짓겠습니다. Vamos a dar la conclusión. 오늘 여러분이 언약을 끝까지 붙잡으시기 바랍니다. Espero que se puedan aferrar al pacto de Dios hasta el final. 오늘 믿음의 사람이 붙잡았던 언약을 붙잡고 여러분도 오늘 가시기 바랍니다. Espero que puedan aferrarse como estos personajes que se aferraron al pacto, igualmente como ustedes. 창세기 13장 18절에 보니까 이제는 조카하고 헤어졌습니다. Génesis 13, 18 se ve que se separaron estas familias. 이 아브라함이 선택한 땅은 어느 땅이냐? 절대 좋지 않은 땅을 선택했다. Y Abraham había elegido el terreno que era el más malo. 그런데 아브라함이 거기서 단을 쌓기 시작했어요. Pero dentro de ese Abraham en ese terreno empezó a hacer su agricultura. 거기서부터 지금 예배를 드리기 시작했어요. Y también empezó a dar culto en ese lugar. 뭐가 좋겠습니까? ¿Qué restauró Abraham ahí? 잃어버렸던 언약을 회복했다. Restauró el pacto olvidado. 기도하기 시작했다. Empezó a orar, en otras palabras. 하나님이 축복했다는 시간. En otra palabra, Dios bendició en ese lugar. 어느 정도로 축복을 받았느냐? ¿Qué tanto lo bendició? 그 집안에 가병 병사 380명 있었다. Habían grandes cantidades de tribus y personas con él. 군인이 있었다는 Y 거예요. habían guerreros peleando por él. 그 아브라함은요 자기가 데리고 있는 병사가 있었어요. 군대. Tenía un ejército Abraham con él, 380명. como 380. 이 사람들을 다 먹여 살릴 수 있는 힘이 있었다. Y tenía la fuerza y la autoridad de alimentar a todas estas personas. 오늘 여러분들이 이 언약 잡으시고 Espero que se aferren a este pacto. 경제 회복하시기 바랍니다. Restauren la economía. 건강 회복하시기 Restauren la salud. 마음 믿음 회복하시기 Restaurar su corazón y la fe. 생각과 여러분들의 마음을 갱신하시기 바랍니다. Espero que su corazón, su pensamiento lo reformen. 중요한 것입니다. Es algo importante. 여러분들이 살아가면서 나를 잃어버리고 살면 절대 안 된다. Porque si ustedes viven en este mundo olvidando quiénes son ustedes, no puede ser así. 여러분들을 날마다 생각하면서 날마다 개혁해야 된다. Todos los días piensen esto y todos los días reformen. 시편 57편 6편 11절 11절에 보니까 다윗이 어려움을 합니다. En Salmos, David estaba sufriendo. 여기에 보니까 다윗이 불 속으로 들어 숨었다는 거예요. Y David estaba escondido en una cueva. 그때 장인어른이 이 다윗의 장인어른이 죽이려고 쫓아다녔다는 거예요. Y entonces los ejércitos estaban buscando a David para matarlo. 3,000명. 3,000 soldados. 30년 동안 도망다녔다. Por 30 años David estaba escapándose. 그런데 다윗의 믿음과 그 역사를 쭉 보면 하나님을 원망하지 않았어요. Pero si ven la vida de David y la fe de David, David nunca se quejó ante Dios. 그 속에 숨어 있음에도 불구하고 다윗을 탄식하지 아니했다. David, estando en la cueva escondido a punto de morir, no se quejó ni siquiera en ese momento. 뭐라고 말하냐? ¿Qué dijo? 여호와의 이름을 열방에 높이리라. Que yo levantaré en alto el nombre de Jehová. 전 세계에 여호와 이름을 내가 찬송하리라. Y yo alabaré a todo el mundo el nombre de Jehová. 하나님의 계획을 깨달았으면 이 흑암에 빠지지 말아야 될 것입니다. Si sabes del plan de Dios, no tienes que caer en el problema de Satanás o las tinieblas. David era asombroso. 이 언약을 잡고 두려워할 이유가 없었다는 것입니다. Él no tenía ese miedo de creer en las bendiciones. 시편 103편 20에서 22절 말씀과 성령이 임하니까 하나님께서 천군 천사를 보내주셨다. En Salmo 103, 20 a 22, porque el Espíritu Santo
Santo vino a esa persona, vino la bendición de la protección de los ángeles. 열왕기하 2장 9장 11절에 엘리사가 하늘의 영감을 갑절을 달라고 기도했다는 En 1 Reyes 2, 9 a 11 dice que Elisa había orado y vino la inspiración. 영감을 달라는 거예요. 성령 충만. Y le dijo que le diera la llenura del Espíritu Santo. 예수님이 말씀하셨어요. Y Jesús dijo, 마가복음 7장 7절 9절 Mateo 7, 7, 9 dice, 구하라 그럼 주실 것이다. pídelo y te lo concebiré. Toca la puerta y se abrirá. 이건 뭐냐? 절대 말씀을 포기하지 말고 언약을 붙잡으라. En otras palabras, significa que nunca te rindas a la palabra de Dios, sino que continúa. 떡을 달라 하면 주지 않겠냐? Si pides por pan, te lo darán. 예수님이 비유로 말씀하신 것입니다. Jesús lo dijo como una metáfora. 그러면서 뭐라고 말씀하셨느냐? Y después que dijo 말세에 믿음을 보겠느냐? que al final del juicio, en los últimos días, te veré la fe. 여러분들 믿음 지키시기 바랍니다. Pero que cuiden su fe. 믿음 없어지면 다 없어집니다. Si no cuidan su fe, pierden todo. 믿음 없어지면 하나님도 안 믿어집니다. Si pierden en fe, significa que no creerán en Dios. 분명히 살아계신 하나님을 믿지 못한다면 내가 믿음이 없어졌다. Si yo estoy viviendo sin creer en Dios, significa que no tengo fe. 오직 성령이 너에게 임하시는 너희가 권능받고 땅끝까지 모델이라 증인된다. Cuando recibí la llenura del Espíritu Santo, será testigo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del 이 mundo. 세상에서 일을 하다 보면 이런 저런 일이 생길 수 있습니다. Cuando estamos trabajando en este mundo, podemos tener estos problemas o tal otras cosas. 어떤 면에서 하나님 앞에서 생각하면 아무것도 아닙니다. Pero en la verdad, si lo ve Dios, la verdad para Dios no es ningún problema. 사도행전 1장 1절 8절 말씀 붙잡고 기도하다가 나가다가 큰 문이 열렸다. En Hechos capítulo 1, 1:8 habla sobre las bendiciones del aposento alto de Marcos. 여러분들 이 힘을 회복하지 마. Espero que puedan restaurar esta fuerza y esta fe. 어렵지 않습니다. No es difícil. 이것 말고 언약 붙잡고 되는 일이 꼭 언약 붙잡고 나가시기 바랍니다. Espero que puedan aferrarse de verdad al pacto de Dios. 이번